Media Rano Hambai. Tinisung press conference Temani of Kasini International Day of World Indigenous People on 9 August. Sini TDADC by Sini Tuprani capital Agartala Sansa Zatnai. Aro Belai Kano Dalbida colorful Nibishinti, cultural, ATR Nibishinti Sini People hasteni joto indigenous community ni bororo participate kene abon baginai circuit house in sini procession ngai aro tableau rok tongai joto sini community kai tribes ni cultural ATRs ko uniform tinai joto community heads soho o procession no participate kene এবং অ প্রোগ্রাম no ইতেঙ্গিনে sini People hasteni Governor was inaugurated ngai a program ngai Govindra Governor chief guest ngai sini His Highness Maharaja Pradubikram Kishore Manikada Burma tai sini guest of honor of ngai TDADC Honorable CM Honorable Council Chairman Honorable EM Education tai sini Tripura Hastini Minister of State Kishore Ketuda Burma no khobinai Chot MLA ro MDC ro abani phataroko even stakeholder ni boro joino o program boro participate kaine esini o program chenai circuit house the procession abo chenai morning 10 am aban pore বিভিন্ন route direction je tomo or route direction bisinte sini je main program je function nai abongka robinro bobona thangi assembly Garo Governor Paisa Bane Barta 12 Moon Roga Hotuba Kisa Initiative One of Program was officially Singhana High announced Tanibas Singabo Procast Tanibas in ventilation. Governor Sinimo program ni Saklenu type of program ni keeping in eye or বিভিন্ন যে cultural type costume rock or live show নাই আপনি বাকি বিভিন্ন সাব কমিটির ফুললি তিনি ফাইনাল সেট খরচ আসুক লেখা সিনি TDADC অফিসিয়াল সহ যারা সাব কমিটি তাই কমিটির প্রোগ্রাম ন সাকসেসফুল ফাইনাল বাকি নাই তিনি মেন বিল্ডিং TDADC অর কনফারেন্স হল जों আসুক লইনে ম সিদ্ধান্ত নাকা আন বাকি নাই যত হাস্তিনি লুকুর বিশেষ ক্লাই ম সেন্ট্রাল লিনাই সিবাইচলা ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট তাই Y district. 3 district ni border fully seen is a concerned area ni MDC tai MLA ro borok tahanke guide thaine lead thaine mo program tu gonai tai o program participate thaine mongka 9th August International Day of World Indigenous People ni program ni kitinginai singtini joto tahukai bukuchana hasni korone publicly announced in program guys I cannot more program successful night one bagi jotono naithoke colorful dress tine more program jotono final bagi kobu ambai